Today's Rhema word. He makes my feet like the feet of deer and sets me on my high places. 2 Samuel chapter 22 verse 34. Amen. அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களைப் போலாக்கி என் உயர் ஸ்தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார். 2 சாமுவேல் 22:34. ആമേൻ. യഹോവ എൻ്റെ കാലുകളെ മാൻപേടെ കാലുക്ക് തുല്യമാക്കി എൻ്റെ ഗിരികളിൽ എന്നെ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു. 2 സാമുവേലിന്റെ 22:34. ఆమేన్. యెహోవా నా కాళ్లను లేడి కాళ్ల వలె చేయును, ఉన్నత స్థలముల మీద నన్ను నిలువబెట్టును. 2 సమూయేలు 22:34. ఆమేన్. ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. 2 ಸಾಮುವೇಲನು 22:34. ಆಮೇನ್.